Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, everyone. Alhamdulillah, we meet again. Even though the weather is rainy today, walaupun cuacanya sendu nih ya, hujan. Kayaknya yang di jalan nggak hujan nih. How's the weather there, Nada and Kalinka? Cerah aja, Miss, kayak udah mau mendung gitu. Alhamdulillah. Lumayan berawan. Cloudy. Mudah-mudahan sampai tempat nggak hujan ya. Alright. Tetap fokus ya walaupun hujan, bawaannya ngantuk jadinya nih. As I said at the beginning, kalian ada surprise, kita main Kahoot dulu. Reviewing your lesson on the present continuous and simple present. Nah, linknya sudah dibagikan di chat Zoom. Yang pakai aplikasi nanti bisa tinggal scan QR code-nya. Nah, yes, pin-nya mau dibuka dulu. There you go. The game pin is 2553158. Nah, yang pakai QR code bisa di-scan. Cepet bener. Miss, sekarang ada Saturnus, Miss. Oh, sekarang ada avatar baru. Banyak. Avatarnya lucu tuh tadi tuh. Pakai alien. Ingat, kita tunggu. Udah lengkap semua belum nih? Laila sudah, Hafiza sudah. Kayaknya udah lengkap nih ya. 7 orang, Miss, 7 orang. 2, 4, 6, 7. Kurang 1 dong. Itu udah 8 orang, Miss. Oh iya, udah lengkap. Udah lengkap. Oke, sebentar. Ganti dulu. Miss, jangan sampai salah, Miss. Masa kita harus baca pertanyaannya di layar kita. Iya, get ready. Simple present or present continuous tense. Nah, my brother blank TV at the moment. Untuk menentukan pakai simple present atau present continuous, lihat keterangan waktunya at the moment. Dipakai keterangan waktunya untuk tenses apa nih? Is watching. Excellent work. Wah, keren nih. Masih hafal. At the moment artinya sama dengan now atau right now atau at present. Artinya sekarang. Berarti dipakai untuk tenses present continuous. Pakai to be-nya bagus banget. Nggak ada yang ketinggalan. Biasanya suka ketinggalan nih. To be-nya am, is, are. Diikuti dengan verb ing. Excellent work. Betul semua. Wah, keren Hafiza, jempolnya paling cepat. Hafiza is in first place, followed by Nada in second. Hana comes in third. Kalinka is in fourth, and Laila is in fifth place. Wah, cewek semua nih. Way to go, girls. Lanjut lagi. Question number 2. My brother usually blank TV after school. Ingat keterangan waktu. Kata kerjanya perhatikan kalau simple present ada perubahan ya.
Nah, only 5 got it right. Nggak boleh lagi pakai is watching. Clue-nya tadi dibilang, lihat keterangan waktu. Usually ini adverbs of time, bagian dari keterangan waktu. Keterangan waktunya yang dipakai dalam tenses simple present. Always, usually, sometimes, never, often, seldom, rarely. Itu termasuk adverbs of frequency yang biasanya dipakai dalam tenses simple present. Tadi Miss bilang, kata kerjanya kalau simple present ada perubahan tergantung subjek. Untuk subjek he, she, it, ini my brother, he. He, she, it, kata kerjanya pakai akhiran S atau ES. Kalau untuk I, you, they, we, kata kerjanya nggak pakai apa-apa di belakangnya. Kata kerja bentuk kesatu yang dasar. Oke, kita lihat who are these 5 students. Langsung berubah posisinya nih. Hana is now in first, Laila is now in second, Hafiza is now in third, Atar, way to go. Your name is now on fourth place. And me in fifth. Ayo, yang lain kejar lagi. Number 3. Listen. John blank the violin. Lagi berlangsung kan? Clue-nya ada di kata kerja listen. Berarti lagi berlangsung ya. Berlangsung present continuous. Ini ada kan? Udah. Yeay, way to go. Betulnya banyak nih. Clue-nya di kata kerja listen tadi. Kalau ada kata listen, dengerin deh. Kalau dengerin kan berarti apa yang kita dengerin memang sedang berlangsung. Nggak mungkin udah tadi nih. Dengerin ada suara burung, tapi suara burungnya tadi. Apa yang didengerin? Listen, clue Angin. listen. Pasti anginnya sedang berhembus, ada bunyinya saat kita ngomong. Nggak mungkin sudah lewat kejadian. Walaupun nggak ada keterangan waktu di belakang, tapi lihat kalau pakai listen atau look, lihat deh. Nah, look juga sama nih. Pasti pakai simple present. Present continuous. Sedang berlangsung kejadiannya. Listen, John is playing the violin. Kalau untuk alat musik, di depannya kita pakai the, atau atau an. Kecuali kalau untuk olahraga. Look, John is playing the, mama pakai alat apa olahraga? John is playing football. Nah, footballnya nggak boleh pakai the. Oke, kita cek dulu. Yes, way to go, Nada. Your name is back on the board. Well done. Langsung di posisi keempat. Oke, kita lanjut lagi. Next, number 4. John and my sister blank the violin at their school. Ada keterangan waktunya nggak nih? Nggak ada. Berarti nentuinnya gimana nih? Lihat, subjeknya ada 2. Subjek jamak. Yes, play is the right answer. Ini bukan bingung nih nentuin tensesnya simple present atau present continuous. Nggak ada keterangan waktu. Kita lihat subjeknya. Subjeknya jamak, John and my sister. Ini namanya compound subject. Kalau compound subject, to be-nya umpama nih kalau pakai present continuous. Berarti to be-nya harus yang jamak, yang are, nggak boleh is. Berarti yang blue salah. Pakai are baru betul. Are playing the violin at their school. Baru betul. Karena nggak ada are, berarti nggak, ini salah yang blue. Playing doang salah, nggak ada to be-nya. Apakah am, is, are-nya nggak ada nih. Udah pasti salah. Pilihannya apakah yellow atau green jadinya? Tadi balik lagi. Karena tensesnya, subjeknya jamak, nggak boleh pakai plays. Plays ini cuma untuk John plays the violin atau my sister plays the violin. Karena untuk subjek he, she, atau it. Pakainya yang play untuk you, pakai I, you, they, we. Pakainya yang subjeknya, kata kerjanya yang bentuk dasar. Nggak pakai tambahan apa-apa di belakangnya. Jadi yang betul, green. Yang play John and my sister play the violin at their school.
Yes, great job. Laila is back in third place. Very good, Laila. Wow. Saingan ketat nih ya. Next, number 6. Oh, number 5. My mother blank in the kitchen. Now. Ada keterangan waktunya now. Excellent work. Nggak perlu diterangin, betul semua. Is baking. Well done, everyone. Tinggal cepet-cepetan jempolnya nih. Yes, Atar is now in fourth place. Top 3-nya masih dipegang anak cewek nih. Hana, Hafiza, and Laila. Next, number 6. My mother likes to. Ingat nih, pernah disebutin. To infinitive. Apa ya to infinitive? Yes, bake, to bake. Pernah disebutin lisan nih. Ini namanya to infinitive. To infinitive. Yang dibilang to infinitive, itu berarti to diikuti dengan kata kerja bentuk ke-1. Nggak boleh pakai tambahan apa-apa di belakangnya. Nggak boleh pakai S atau ES. Nggak boleh pakai ing apalagi. Contoh, to go, to read, to sleep, to eat, to bake. Nah, untuk membedakan dengan to yang preposition. To yang preposisi pasti diikuti dengan nama tempat. Ikuti dengan location. To school. To tadi, ini namanya preposition. Karena school ini location. To the park. To the market. To the gas station. Untuk membedakan mana yang to preposisi dengan to infinitive. Oke, mudah-mudahan paham nih. Alright, hang on. I just heard someone. Oh, Razan. Alhamdulillah, Razan. Ayo Razan, hurry up. Kita lagi main Kahoot nih. Sebentar, bagikan dulu linknya di sama pinnya. Oke, kita main Kahoot. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, Hafiz. And Razan. Ya, kita main Kahoot. Linknya ada di chat Zoom. Pinnya juga di chat Zoom. The more the merrier nih. Makin rame, makin seru. 2553158. Nah, sudah ada di chat Zoom. Ya, kita tunggu dulu temannya bergabung. Mia belum masuk nih ya. Oke, sudah masuk Razan, Hafiz? Sudah, Miss. Oke, Sudah, nah. Miss. Oh, sudah. Oke, well done. Let's continue to number 7. Oh, cek dulu. Oh, way to go, Arai. Well done. Your name is on the board now. Next, number 7. I not the dog for a walk every day. Ada keterangan waktunya nih. Keterangan waktunya every day. I don't take. Excellent work. Wah, betul semua nih. Very good. Kalimat negatif kalau I pakainya do not. You, they, we pakai helping verbnya do. Kalau he, she, it pakainya does. Kalau simple present kita pakai helping verb. Tapi kalau present continuous kita pakai to be. Am, is, are. Disesuaikan dengan subjeknya.
Yes, well done. Laila is now in third and Atar is back on the board. Very good. Ayo yang lain. Jangan mau kalah. Next, number 8. Sekarang Miss nggak jawab ya, biar kalian naik semua namanya. Ada keterangan waktunya now. Ayo, gimana nih jadinya nih? The answer is yellow. Kalau I to be-nya M. I am not taking the dog for a walk now. Kalau is untuk he, she, it. Oke, ada yang pilih blue. Nggak boleh down lagi karena ada keterangan waktunya now. Kalau now, atau right now, at the moment, atau at present, itu pasti present continuous. Kalau simple present, keterangan waktunya, ada kata every. Every itu pasti adverb. Adverbs of frequency yang tipe yang jenisnya definite adverbs of frequency. Every day, every week, every year, twice a week, twice a year. Contohnya itu termasuk yang definite, yang jelas keterangan waktunya kapan. Atau pakai yang indefinite adverbs of frequency, always, sometimes, usually, often, rarely, seldom, frequently, occasionally, atau never. Itu adverbs of frequency yang indefinite, jenisnya yang tidak jelas. Tidak jelasnya apa? Kapan? Kalau dibilang sometimes, sometimes-nya kapan aja waktunya, harinya. Nggak dijelasin. Makanya dibilangnya indefinite, nggak jelas. Well done, way to go, Atar. Naik lagi peringkatnya. Enada is now in fifth. Very good. Cowoknya tinggal Atar nih. Ya, kita lanjut lagi. Number 9. Where blank you blank. Kamu tinggal di mana? Alright, where do you live? Not bad. Ada 5 nih yang betul. Good. Sebentar. Cek. Ada Inara. Sebentar, Inara ntar gabung ya. Inara, linknya ada di chat Zoom. Oke, Mi. Campaign-nya juga ada di chat Zoom. There you go. Oke, kita bahas. Tadi kalau bertanya kamu tinggal di mana, nggak boleh pakai bentuk present continuous. Kalau dibilang continuous pakai verb ing itu berarti kegiatannya temporary, sementara, bukan sesuatu yang rutin dilakukan. Jadi hanya saat ini aja dilakukannya. Kalau pakai simple present itu kegiatannya yang rutin. Sering dilakukan hampir tiap hari, makanya pakai adverbs ya. Jadi rutin kegiatan yang sudah seperti kebiasaan karena dilakukan terus-menerus. Kita pakainya yang kalau kita tinggal, where do you live itu tinggal nanya tempat tinggal yang permanen. Permanen, jadi kita nggak pindah-pindah tempat. Walaupun kita kontraktor ya, kontrak sana, kontrak sini, tetap pakainya where do you live. Kita pakai verb ing untuk yang temporary. Contoh, where are you staying? Kamu nginepnya di mana? Kalau lagi staycation umpama. Kalau nanya tempat tinggal sementara, pakainya ini. Jadi nginepnya di mana? Tinggal di hotel mana? Nginep di hotel mana? Where are you staying? Tapi kalau nanyain tempat tinggal yang permanen, pakainya where do you live? Ya, jadi kalau ketemu turis nih di jalan, nanyanya jangan where do you live? Tapi nanyanya, where are you staying in Jakarta? I'm staying at, disebutin nanti hotelnya. Oke, next kita lihat dulu skornya. Yes, way to go, top 4-nya betul nih. Poinnya nambah semua. Ayo yang lain bisa ngejar nih ya. Next, number 10. Blank he, blank noodles every day. Nah, ada clue-nya nih. Keterangan waktunya every day.
Okay, lumayan. 6 got it right. Does he eat noodles every day? Kalau he, she, eat, helping verbnya does. Kalau I, you, they, we, helping verbnya do. Nah, kalau sudah pakai does, kata kerjanya nggak boleh lagi pakai akhiran S. Karena udah ada bunyi S-nya di S-nya sini. Jadi kalau kalimat tanya dan kalimat negatif, kata kerjanya balik ke bentuk pertama. Kalau kalimat positifnya, he eats noodles every day. Kalimat negatifnya pakai helping verb does not ya, kalau he, she, it. Berarti he doesn't, ingat, does ini udah ada bunyi S-nya. Berarti eats ini bunyi S-nya dibuang. Doesn't eat noodles every day. Begitu juga dengan kalimat tanya. Does he eat? Nggak boleh ada bunyi S-nya lagi di kata kerjanya, dibuang. Karena sudah ada di sini. Hey, let's see the scoreboard now. Well done. Hafiza is taking over the first place. Poinnya tapi bedanya tipis nih, cuma satu pertanyaan. Hati-hati Atar sama Nada. Bisa kesusul nih. Poinnya deket banget. Next, number 11. They blank to the restaurant every Saturday. They nih, subjek jamak berarti. Every Saturday, ada keterangan waktunya. Every. Yes, way to go, makin banyak yang betul. Makin salah, yang benar cuma 2 ya, salah lihat, Miss. Yang betul yang only 2 nih. Go. Every, keterangan waktu every nih, ini masuk dalam adverbs of frequency. Kalau pakai keterangan waktu every, udah pasti simple present. Tiap hari Sabtu, kegiatan rutin tuh tiap. Nah, karena subjeknya jamak, they, kata kerjanya yang bentuk ke-1 tanpa akhiran S atau ES. Kalau kita mau pakai present continuous, boleh. They are going to the restaurant, tapi keterangan waktunya diganti. Now, umpama. Karena ada keterangan waktu every ini yang menentukan. Jadi, cara menentukan kapan nih kita pakai tensesnya, yang mana ya? Lihat keterangan waktunya. Oke, kita lanjut lagi. Cek dulu skornya. Well done. Hana is back in first place. Wah, persaingan ketat nih ya. Lanjut lagi. Number 12. Blank she, blank at the moment. Ada keterangan waktunya nih, at the moment. Is she working? Waduh, udah lupa nih. At the moment artinya sama dengan at present, sama dengan right now, sama dengan now. Sekarang. Karena sekarang berarti pakai present continuous. Is she working now? Is she working at the moment? Kecuali kalau belakangnya every day. Does she work every day? Baru betul nih yang red. Is she work? Nah, work-nya ketinggalan ing-nya. Kalau present continuous, selalu pakai ing di belakang kata kerjanya. Continuous itu, clue-nya dari kata continuous, pasti pakai ing. Present continuous, past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, udah pasti pakai ing semua. Well done. Waduh, kejar-kejaran aja nih Hafiza sama Hana. Very good. Let's continue to number 13. Blank she, blank on Saturdays. Nah, clue-nya di keterangan waktu.
Yes, red is the right answer. Does she work on Saturdays? Kalau keterangan waktu nih, nama hari contohnya atau nama bulan, pakai S belakangnya. Contoh, hari ini kan hari Minggu. On Sundays. Ini artinya sama dengan every Sunday. On Tuesdays, artinya sama dengan every Tuesday. On, umpama nama bulan. On Januaries, berarti tiap bulan Januari aja. Oke, kita lanjut. Let's see the scoreboard. Who are these 5 students? Great job. Top 4-nya nih. Poinnya nambah. Satu lagi ada di bawah. Hati-hati Nada. Okay, let's continue to number 14. Gentala and Zahra blank English now. Keterangan waktunya now. Subjeknya jamak. Ayo. Are studying. Very good. Nggak boleh study karena ada keterangan waktu now. Kecuali nggak pakai now. Gentala and Zahra study English umpama twice a week, 2 kali dalam seminggu. Nggak boleh studies, betul, nggak ada yang jawab. Is studying, subjeknya jamak, kecuali cuma Gentala is studying English now. Atau Zahra is studying English now. Kalau ini namanya compound subject ya. Ada 2 subjek dan dihubungkan dengan kata penghubung and. Yes, excellent work. Top 5 nambah semua poinnya. Great. Next, number 15. Gentala and Zahra blank English every Wednesday and Friday. Ada keterangan waktunya, every. Kalau every berarti tensesnya. Oke, very good. Study, compound subject, nggak boleh studies. Studies subjeknya cuma satu, Gentala doang atau Zahra doang. Udah betul nih sebenarnya, tapi karena subjeknya jamak ya. Gentala studies English atau Zahra studies English, baru betul. Oke, great. Udah ada kemajuan nih, nggak kejebak pertanyaannya. Well done. Atar doang yang salah dari top 5-nya. That's alright. Hati-hati nih. Mau dikejar sama Nada nih. Number 16 now. Blank you, blank every night. Keterangan waktunya every night. Berarti pakai helping verb, bukan to be. Do you study English every night? Contoh kalau belajar bahasa Inggris. Do you study every night? Nggak boleh do ketemu studies. Salah pasangan. Kalau kita pakai studies, subjeknya itu nggak boleh you. Pakainya he, she, atau it. Does he study every night? Kalau kalimat positifnya, he studies every night. Dari pasangannya pun dengan helping verb-nya salah. Oke, kita cek dulu. Great job! Hannah is back in first place. Well done! Let's continue to number 17. I not coffee very often. Ada keterangannya tuh, pakai adverbs often. I don't drink. Nah, nggak boleh pakai present continuous. Karena ada keterangan waktu often-nya ini adverbs. Adverbs biasanya dipakai di simple present. Boleh juga dipakai di simple past. Nanti kita belajar lagi. Ya, jadi nggak boleh pakai present continuous.
I don't drink, nggak boleh bilang I don't drinking, nggak ada yang pilih, good. Kalau pakai I'm not drinking coffee now, itu baru betul. Kalau present continuous emang keterangan waktunya terbatas ya, cuma tadi pakai now, right now, at the moment, atau at present. Nggak pakai keterangan waktu juga boleh, tapi ada kata kerja look atau listen contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Let's see the scores. Way to go. Oh, keren Laila. You are in second place now. Great job. Lanjut lagi. Number 18. I blank coffee right now. Oh, baru disebutin tadi nih. Harus betul semua nih. I'm enjoying. Gak boleh enjoy doang. Kecuali kalau nggak ada right now. Diganti every morning. I enjoy coffee every morning. Itu boleh. Karena right now, sekarang, pasti pakai present continuous. I'm enjoying, I'm drinking coffee right now. Yes, well done. Top 5-nya nambah semua poinnya. Tapi posisinya masih belum ada perubahan nih. Kita lihat next question. Apa ada perubahan? Posisinya number 19. She usually blank dinner at home. Ada keterangan waktunya tuh, usually. Hati-hati kejebak kata kerjanya. She nih subjeknya. She has, no, only two got it right. Nggak boleh pakai have karena subjeknya she. Kecuali I, you, they, we. I usually have dinner at home. We usually have dinner at home. Tapi kalau he, she, it pakai has. Nggak boleh pakai having. Nggak ada to be-nya nih. Apakah am, is, are. Nah ini dari ini udah salah. Nggak ada to be-nya. Yang dulu ada to be-nya nih harusnya betul. Keterangan waktunya. Nggak ada nih yang menunjukkan keterangan waktu present continuous. Oke, kita lihat dulu skornya. Siapakah dua orang ini? Oh, Hannah and Laila. Well done, girls. Alright. Oh, kejar-kejaran nih Laila sama Hannah sekarang nih. The last question, number 20. We blank dinner at home right now. Oh, now. Ya, jangan ada yang salah nih. Ada keterangan waktunya. Now. To be-nya we. Berarti to be-nya we, subjeknya we. Berarti to be-nya are having. Oke. Masih di kepleset satu. Nggak boleh has. Karena ada now di sini. Kecuali now-nya dibuang. We have dinner at home. Nggak boleh pakai has. Karena subjeknya jamak. We. We pakainya have. Alright, let's see the podium now. Kita lihat podiumnya. Starting from third place is for Hafiza. Very good, Hafiza. Second place is Laila. Great job. And first place is Hannah. Awesome work, Hannah. Fourth place is for Atar, and Nada is in fifth place. Way to go. Kita lihat dulu difficult questions-nya. Banyak kejebak nih ya. Udah lupa simple present-nya. Cuma 3, Mumtaz. Pertanyaan terakhir nih malah nih ya. 19. Oke. Jadi yang diingat, clue-nya untuk menentukan kita pakai tenses apa, lihat keterangan waktunya. Karena keterangan waktu itu yang menunjukkan kejadiannya kapan. Sekarang, tiap hari, tiap saat, atau kegiatan rutin, atau sudah lewat kejadiannya, atau baru mau terjadi di masa depan. Nah, oke, kita lanjut ya. Pelajaran baru, present perfect. Bentar, Miss ambilin dulu.
Kita masih dalam bahasan tenses yang present. Sudah simple present, present continuous, and this time the use of the present perfect. Oke, kita langsung. What is the present perfect? Sebentar, Miss kelupaan. Sebenarnya ada videonya. Kita ambil videonya dulu ya. Hang on. Pakai video aja dulu. Nah, sambil kelupaan. Kita. Untuk kulit kering dan sensitif, Aveeno Skin Relief Lotion. ESL Library. Present perfect. What are verb tenses? Verb tenses show if an action takes place in the past, present, or future. The present perfect is a verb tense. We use the present perfect tense for two reasons. The present perfect can show a finished past action. It doesn't show when this action took place. For example, I have been to Australia. Nah, kita lihat fungsi pertama, penggunaan present perfect. Ini berhubungan dengan life experience, pengalaman. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan di masa lampau dan ada hubungannya dengan present time, masa sekarang. Tidak disebutkan kapan kejadiannya itu dilakukan. Jadi nggak pakai keterangan waktu nih kalau present perfect. Yang membedakan antara, kan dibilang mulai di masa lalu ya, berarti kalau masa lalu pakai simple past nih. Tapi kalau simple past itu disebutkan keterangan waktunya jelas. Kalau present perfect, keterangan waktunya tidak disebutkan. For example, I have been to Australia. Ini pengalaman ya, life experience. Pengalaman pernah pergi ke Australia. Tapi kapan? Enggak disebutin nih. Nggak ada keterangan waktunya. Jadi kalau kita nggak menyebutkan keterangan waktu secara spesifik, kegiatannya udah terjadi di masa lalu, nah kita pakainya yang present perfect. The present perfect can also show a continuing action. It shows an action that started in the past and continues to the present. This action might continue into the future too. For example, I have lived in Toronto for 2 years. Nah, fungsi yang kedua, ini kegiatannya sama, sudah dimulai di masa lalu, tapi masih berlangsung sampai sekarang. Kemungkinan masih akan dilakukan sampai masa depan. Contoh, kalau dibilang I have lived in Toronto for 2 years, saya sudah tinggal di Toronto. Toronto di mana ya kotanya? Negara mana nih? Lihat benderanya. Kanada. Yes, Kanada. Sudah tinggal di Kanada, di Toronto selama 2 tahun. Jadi sudah dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang nih masih tinggal di Toronto. Yes, kenapa Kalinka? Did you call me? Suaranya putus-putus nih. Your voice is breaking up. Oh ya, boleh. Silakan. Oke, kita lanjut lagi. The present perfect is formed with the auxiliary verb have and the past participle form of the main verb. Past participle, seringnya disingkat PP. Ini yang dimaksud dengan past participle itu verb ketiga. Kata kerja kan ada yang bentuk ke-1 dalam tenses simple present atau simple future. Ada yang bentuk kata kerja yang bentuk kedua dipakai dalam simple past. Dan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga dipakai untuk tenses yang ada perfect-nya, kata perfect. Present perfect, past perfect dipakai nih.
Have changes forms depending on the subject. Nah, jadi ini helping verb ya, have atau has ini helping verb. Kata kerja yang ngebantuin main verb. Main verbnya yang ini, kata kerja bentuk ketiga. Penggunaan have atau has tergantung subjeknya. Kalau I, you, they, we pakainya have, he, she, it pakainya has. Ingat, ini gunanya ngebantuin doang, tapi penting dalam grammar. Kalau nggak pakai ini, tiba-tiba langsung dari subjek ketemu kata kerja bentuk ketiga, grammarnya jadi salah. Tetap wajib ada nih helping verb-nya. I have finished my homework. Nah, I have finished my homework. Saya sudah menyelesaikan PR saya. Kapan nyelesainnya? Nggak disebutin keterangan waktunya. Nggak ada dibilang an hour ago, sejam yang lalu, atau last night, nggak disebut. Kalau keterangan waktunya sudah spesifik seperti itu, kalian harus pakai simple past. She has worked at this office for 12 years. Nah, ini yang tadi. Sudah dimulai di masa lalu, berlanjut sampai sekarang, kemungkinan masih dilakukan di masa depan. Jadi, she has worked at this office for 12 hours. Sampai sekarang dia masih kerja di perusahaan ini. Kerjanya udah berapa lama? Selama 12 tahun. My friends have seen that movie. Nah, ini live experience. My friends have seen that movie. Pengalaman ya, udah nonton film itu. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the past participle. For example, the past participle of the verb walk is walked. With irregular verbs, the past participle changes into a different form. Nah, jadi bentuk kata kerja ketiga sama seperti kata kerja bentuk kedua. Ada yang regular atau irregular. Enak kalau yang regular, mau kata kerja bentuk kedua atau ketiga perubahannya sama, tinggal nambahin akhiran D atau ed. Nah, kalau yang irregular ini mau nggak mau harus dihafal. Karena bentuk kedua dengan ketiganya berbeda. Contoh, kata kerja eat. Bentuk keduanya ate. Bentuk ketiganya eaten. Go. Bentuk keduanya went. Bentuk ketiganya gone. Jadi harus dihafal ya. We do not use ed. For example, the past participle of the verb eat is eaten. Here are some examples of irregular verbs in their base form, past form, and past participle form. Nah, untuk be. Be ini bentuk ke satu. Loh, jadi am is are bentuknya yang mana? Masuk ke dalam be. Am is are itu to be bentuk ke satu khusus untuk simple present. Kalau bentuk keduanya was atau were, ini cuma dipakai di simple past. Bentuk ketiganya been, dipakai untuk tenses yang pakai kata perfect. Listen and repeat. Be, was or were, been. Do, did, done. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Have, had, had. Run, ran, run. Say, said, said. Sleep, slept, slept. Write, wrote, written.
He has eaten breakfast. We have had a dog for 8 years. My best friend has moved to another city. Okay, let's save this practice for another time. Kita lanjut. Back to the slide. Kita balik ke slide-nya ya. Oke. Nah, ini bisa di-skip karena tadi sudah diterangin dalam video. I have lived in Germany. Nah, ini kemungkinan masih tinggal di Jerman, belum pindah. Jadi yang tadi ya, fungsi yang kedua seperti yang dalam video. Sudah dimulai dari masa lampau, nggak disebut nih waktunya kapan. Sampai sekarang masih tinggal di Jerman. Jadi untuk khusus, untuk kata kerja live, work, atau teach, ada lagi beberapa yang gampang diingat ya. Nah, untuk kata kerja yang ada pakai live, teach, atau work, ini belum tentu pengertiannya sudah nggak tinggal di situ, nggak kerja di situ, nggak mengajar lagi. For example, I have worked for that company for 10 years. Nah, ini bukan berarti udah berhenti, masih kerja di situ selama 10 tahun sampai sekarang masih kerja. Begitu juga untuk kalimat I have taught English for 19 years. Sampai sekarang masih ngajar bahasa Inggris. Bukan berarti sudah berhenti. Nah, khusus untuk kata kerja yang ini. Work, teach, and live. Oke, kita lanjut lagi. Tadi have, ini helping verb-nya seperti yang Miss bilang. Have atau has, helping verb. Gunanya untuk ngebantuin main verb-nya. Main verb-nya itu yang dalam bentuk kata kerja ketiga. Past participle. Oke, kita lihat kalau kalimat negatif gampang. Helping verb-nya tinggal ditambahin negatif. Singkat aja boleh. Have not jadi haven't. Has not jadi hasn't. Kalau kalimat tanya, ini kalimat positif. Ini kalimat negatif. Nanti kalimat tanya berarti helping verb-nya dikedepanin. Have I, have you, has she. Nah, have you lived in Germany? Yes, I have. Jawabnya tinggal begitu. Kalau negatif, no, I haven't. Yes, no question ya, masih diulang-ulang lagi nih. Karena pasti dipakai setiap dalam percakapan bahasa Inggris. Kalau pakai has she woken up yet? Apakah dia udah bangun tidur atau belum? Yes, she has. Kalau belum, no, she hasn't. Oke, kita lanjut. Gampang. Nah, jadi gimana cara nentuin ini tensesnya simple present atau present continuous atau present perfect nih? Oh, gampang. Lihat helping verb-nya. Kalau present perfect, pasti pakai have atau has. Clue lainnya, kan nggak ada keterangan waktu ya. Tadi Miss bilang, untuk menentukan tenses, lihat aja keterangan waktunya. Loh, gimana ini present perfect nggak ada keterangan waktunya? Clue-nya tadi, dibantu dengan tadi nih, have atau has. Atau ada kata ever atau never. Ini udah pasti present perfect. Walaupun nanti dalam spoken English, orang Amerika, instead of saying, have you ever eaten, umpama, jengkol, dog fruit. Jengkol bahasa Inggris dog fruit. Kalau orang Amerika sering juga bilangnya, do you ever, nah, do you ever eat, pakai bentuk ke satu. Banyak juga yang pakai ini yang sesuai dengan standar bakunya. Tapi jangan heran kalau nanti nemu do you ever, boleh juga. Oke, next kita lanjut. Penggunaan, kalau mau pakai keterangan waktu, pakai for atau since. Tadi Miss bilang kan present perfect nggak boleh pakai keterangan waktu. Boleh pakai keterangan waktu, tapi depannya harus pakai for. Jadi contoh, kalau dibilang, kita mau pakai since.
He has been sick. Salah. Since yesterday. Ini boleh. Yang nggak boleh kalau kita nggak pakai since. Tahu-tahu yesterday. Yesterday ini punya keterangan waktu simple past. Nggak sesuai dengan tensesnya. Kalau kita mau pakai yesterday, berarti ini diganti pakai was. He was sick yesterday. Mudah-mudahan nggak bingung nih. He has been sick since yesterday. Baru betul. Atau mau pakai for. Umpama, he has been sick. Masih kalimat yang sama pakai for 2 days. Selama 2 hari. Since artinya sejak. For artinya selama. Berarti durasi ya. Kita membicarakan durasi. Oke, kita lanjut dulu. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang ada hubungannya dengan masa sekarang. Yang fungsi kedua, seperti dalam video. I have broken my leg. Patahnya udah dari kapan tahu, umpama dari 2 hari yang lalu. Kakinya patah. Hubungannya apa dengan sekarang? It makes getting around hard. Jadi susah nih kalau mau kemana-mana. Karena efeknya masih dirasakan. Efek dari patah, tadi ya susah jalan kemana-mana nggak bisa. Karena mesti pakai tongkat atau mesti pakai kursi roda. Kenapa? Ini disebut present perfect. Karena ada hubungannya dengan present time, dengan masa sekarang. Oke, kita lanjut dengan latihan aja kalau gitu. Sekilas tadi ya, jadi break up, ini singkat. Kita pakai present perfect untuk menceritakan, menyatakan kegiatan yang sudah dimulai di masa lalu, tapi ada hubungannya dengan masa sekarang. Contohnya membicarakan life experience, pengalaman hidup. I have been to Bali. Ke Balinya kapan? Nggak disebutin. Nggak pakai keterangan waktu nih kalau present perfect. I have lived in Germany for 2 years. Saya sudah tinggal di Jerman selama 2 tahun. Oke. Kita nggak boleh pakai keterangan waktu untuk present perfect. Boleh pakai keterangan waktu kalau di depannya ada for atau since. Biasanya ciri-ciri pakai present perfect ada ever atau never atau yet. Have you ever seen? Have you seen that movie yet? Nah, ada yet, ever, atau never. Tambahan dikit. Kalau ever hanya dipakai untuk kalimat tanya, nggak pernah kalimat positif. Ini kesalahan paling sering orang Indonesia. Bahkan termasuk teman Miss, guru bahasa Inggris juga masih salah. Kalau ever ditanya hanya untuk kalimat tanya, have you ever? Nggak boleh nanti jawabnya I ever. Saya pernah ke Bali. I ever been to Bali. Salah. Ever-nya dibuang. Ever cuma dipakai dalam kalimat tanya. Oke, yuk kita coba latihan dulu. Biar makin paham. Yang gampang dulu, hanya merubah bentuk kata kerja. Nah, sudah ada kata kerjanya dalam kurung, nanti kalian tinggal rubah. Jangan lupa pola kalimatnya. Oke, linknya ada di chat Zoom. Miss tulis pola kalimatnya. Subjek. Subjek pakai have atau has. Sesuai subjeknya ya. Diikuti verb ketiga. Selesai, cuma itu doang. Gampang. So, for example, in the first sentence, contoh untuk kalimat pertama. He, nah kalau he berarti pakainya has. He has, study-nya dirubah ke bentuk ketiga. He has studied Spanish. Jangan lupa, titik. Kenapa? Kalau misalnya ubah ke verb yang ketiga tuh ditambahin sama D-nya aja ya? Tergantung. Kalau yang regular, kalau yang irregular, contohnya yang B. My sister, karena my sister itu she, berarti pakai has. My sister made, has made. Irregular nih, make berubah jadi made.
a big birthday cake already. Already artinya sudah. Thank you, Miss. You're welcome. Already bisa taruh di tengah-tengah ya. My sister has already made a big birthday cake. Boleh seperti itu. Umumnya sih di tengah-tengah. Ya, dilanjutkan kalimat berikutnya. Let me know when you're finished. Belum ada. I know Fatima since high school. Jangan lupa I helping verbnya have. I have known past participle-nya yang irregular verb. I have known Fatima since high school. Study tadi sama ya, sama kayak yang di atas. I have tapinya, nggak boleh pakai has karena subjeknya I. I have studied at home for 1 hour. Jadi udah dimulai belajarnya dari 1 jam yang lalu. Sampai sekarang udah selesai? Belum. Oke. Sampai nanti yang latihan kedua, yang buat kalimat sendiri, based on the given picture. Jangan lupa tanda bacanya ya. She has lived in Kuwait all her life. Seumur hidupnya dia sudah tinggal di Kuwait. Latihan yang kedua, buat kalimat pakai tenses present perfect. Dilihat gambarnya.
Ini bisa belajar, bisa mengerjakan PR, bisa menulis. Jadi sesuaikan kata kerjanya. Kalau mengerjakan PR berarti do homework. Tinggal diikuti pola kalimatnya. He has done his homework. Contohnya. Selesai, pendek aja kalimatnya. Nggak usah pakai keterangan waktu. Nggak usah pakai for sama since dulu. Yang penting pola kalimatnya betul dulu ya. Subjek, pakai have atau has, diikuti dengan verb ketiga. Gambar yang kedua, lagi makan. Makannya yang jelas, meal time-nya disebut. Apakah breakfast, lunch, dinner? Kalau makan, diikuti dengan meal time, boleh pakai eat, boleh pakai have atau has. Nah, sekarang disentuhin deh pakai have atau has. Pengen tahu, betul nggak ya? Umpama, he has breakfast, he has lunch, he has dinner. Pakai has, tapi diikuti pola kalimatnya nih. Kalimat ketiga, gambarnya lagi minum. Minum sebotol air. Yang keempat, belanja. Atau pergi ke supermarket juga boleh. Belanja di supermarket boleh. Siapa yang sudah? Oke, very good. Hana and Arai. Kita cek dulu dari Hana. Oke, ininya betul. Nah, the army. Nah, army-nya tunggal. Have they played the piano? Sebentar.
Oh, kayaknya nggak pakai apa jawabannya nih ya. Ntar kunci jawabannya Miss lihat. Kayaknya nggak pakai kunci jawaban. Has run for 15 minutes. Yes, betul. Cuma kurang titiknya aja. Yes, betul. Titiknya lagi. Oke, well done. Has stopped, has shop. Since morning. Oke, boleh. Tinggal tanda bacanya aja Hana nih. Bentar, kami cek ya kunci jawabannya. Kayaknya nggak pakai jawaban no, I haven't-nya nih. No, they haven't. I have known. Nah, kata kerja knew itu simple past, bentuk kedua. I have known has attacked. Have they? Ya, kayaknya ini nggak pakai jawabannya. She has leave, kurang D-nya. He has wrote, bentuk kedua, arrive. Harusnya written. He has written his notes. He has eaten brunch. Boleh, tinggal titiknya doang kurang. She has drunk, betul. Some water. Pakai titik. He has gone to the supermarket. Kurang the-nya aja nih, sama titik. He has gone to the supermarket. Bentar, harus cek dulu kunci jawabannya. Kayaknya nggak pakai jawaban no, I haven't. Ya, nggak pakai jawabannya, nggak pakai no, they haven't. Nggak usah ditulis jawabannya. Tadi yang dua sebelumnya dianggap betul. I'm done, Miss. Miss, I'm done. Miss, suaranya mati, Miss. Pantas saya nggak dengar. Razan, aduh diulang lagi. Untuk Miss, Razan I'm done, kalimat, Miss. iya oke, sebentar. Untuk Razan, Alia has drunk to quench her thirst. Tinggal tambahin her aja. Tadi kita balik dulu ke atas. Yang ini, nah ini kurang polanya. Has ini baru pola kalimatnya. Have atau has diikuti verb ketiga. Verb ketiganya belum ada. Adam has had. Nah, ini baru benar. Kata kerja ketiganya had. Has had breakfast. Nah, Miss edit dulu ya. Nilainya Razan tadi yang itu betul.
Nah, lanjut, cek dulu. Atar and Inara. Keren Inara. Hang on, let me see. Has learned to speak. Ah, ini betul. Pakai yang British English ya. Ini yang nggak betul. Kunci jawaban Miss pakainya yang id. I have done my homework. Good. Ali has eaten noodles. Good. Safi has drunk water. Some water ditambahin. Some water. He has gone to the market. Oke. Dianggap betul semua, Inara. Lanjut, Atar. Iya, ini dia nggak betul. Has learned to speak Arabic. Pakai British English. Have they played? Ini juga dia nggak betul. He has studied for 1 hour. Betul. He has eaten spaghetti. Since yesterday, betul. Berarti sampai sekarang nggak kelar-kelar tuh makan spaghettinya. She has drunk water. Wow, for every morning nggak boleh. For, diikuti. Umpama, for 2 minutes. For 30 minutes. Umpama. Has drunk. She has drunk some water for a while. Itu juga boleh. Tapi nggak boleh for every morning. He has Kenapa, gone to the... kurang tepat. Karena ini punya keterangan waktu simple present. Pakai Since morning boleh. Kalau pakai since, pakai morning boleh. Since morning. Dari pagi dia minum air terus-terusan. Sampai sekarang nggak kelar-kelar. kembung nggak tuh? Kayak ikan kembung ya. Kembung lah. He has gone to the grocery. Betul. Grocery-nya tambahin shop atau store. To the grocery store. Grocery. Kalau grocery itu barang belanjaannya, belanjaan kebutuhan sehari-hari disebutnya grocery. Tempat belanja kebutuhan sehari-hari, grocery store atau Miss, apa grocery shop. Oke, sebentar, Miss edit dulu punyanya Atta. Itu bukan Miss salah. Itu bukan salah karena aku ya, Miss, karena keyboardnya. oke, sebentar. Harusnya studied malah studies. Oh, pakai itu ya autocorrectnya. Autocorrectnya hidup. Iya, misalnya tadi juga typo sebenarnya. Nah, ada Hafiza. Cek dulu punya Hafiza. My sister has made a big birthday cake. Ketinggalan cake-nya. Dia nggak betul. Cuma kurang cake. Pola kalimatnya betul. He has when itu bentuk kedua. Harusnya gone. Gone. Yes, attack Hilang. that city to... Oh, attack typo nih. Have they played? Ini betul. She has lived in Kuwait all her life. Nah, ini kenapa ada he-nya? Typo. He has studied all night. Yes, very good. He has a big lunch today. Betul. She has drunk a bottle of water. Well done. He has done the groceries. Kalau grocery nggak boleh pakai done. He has gone to the grocery store. Oke, ini tadi betul 2 ya. Kita cek dulu tadi berapa nilainya. Tambahin. Oke, lanjut lagi next. Kalinka. He has studied Spanish. Typo. My sister has made a big birthday already. Typo lagi. Wah, typo nih. Known. Bacanya, tulisannya known. Pakai N. Known. Fatima. She has, ketinggalan has-nya nih. She has learned. She has-nya, nggak pakai has-nya. She has lived in Kuwait all her life. He wrote, nggak boleh wrote, tapi has written. He has written his. Oh, kalau his pakai, kalau he pakainya his. His homework
for 20 minutes. Untuk kalingka. Jadi kalimatnya harusnya he has, kan pola kalimatnya pakai have atau has. Wrote dirubah jadi written, bentuk ketiganya. His homework for 20 minutes. Selama 20 menit. Alfie had eating lunch. Oh, nggak boleh pakai ing kalau past, present perfect. Kata kerjanya kan bentuk ketiga. Jadi kalimatnya Alfie has had. Had-nya itu kata kerja ketiganya. Atau kalau mau pakai it, has eaten. Bentuk ketiga. Lunch nggak boleh pakai artikel a. Nggak boleh pakai the juga. Jadi Alfie has eaten lunch. Baru betul. Titik. Next. Kalimat ketiga. Mita has drunk some water. Betul. He has gone to the supermarket. Yes. That's correct. Lanjut. Let's see. Tadi. Satu lagi siapa nih? Oke. Oke, nanti boleh diulangin lagi. Nada. Oke, let's see Nada. He has been. Ini jadi ada dua kata kerja. Been kata kerja, go kata kerja. Yang mana nih maunya? He has gone to the library atau he has been to the library. Yang ini betul. He has written on his book. Yes, that's correct. He has had. Nah, ini juga jadi ada dua kata kerja. He has had spaghetti atau he has eaten spaghetti. Salah satu ya. Siti has drank. Nah, salah kata kerja. Harusnya drunk. Kalau drank itu kata kerja bentuk kedua. Siti has drunk some water. Zio has gone to the store. Nah, ini baru betul. Oke. Let's see. Ada lagi? Oke. Nah, yang belum boleh dilanjutkan di rumah. Boleh disambung di rumah ya. Yang tadi ada kesalahan dikoreksi dulu. Oh, nama teman yang dipakai. Boleh dipakai nama temannya. Oke, nggak perlu izin, nggak apa-apa. Next. Sebenarnya ada lagi yang mau dibahas nih ya, tapi insya Allah next meeting. Oh, salah itu. Nah, masih lanjut berarti kita minggu depan masih lanjutan present continuous. Nanti kita belajar membentuk kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, dan penggunaan for sama since. Tadi baru sekilas dibahas. Nanti kita bahas lebih jauh. Tadi makanya kenapa kok tadi Atar salah for every morning? Karena every itu punyanya tenses simple present. Nggak bisa dipakai di present perfect. Bisanya since morning, boleh. Tapi every-nya nggak boleh dibawa. Nanti dibahas lagi penggunaan for sama since, insya Allah. Sampai sini ada yang masih bingung nggak nih? No. No. Kenapa? Siapa yang panggil? Nggak ada nih, nggak ada yang pertanyaan. Tenses present perfect ini baru diajarin di SMP sama SMA. Untuk kalian yang belum SMP, pelajarannya udah jauh nih. Jadi udah berapa langkah? 10 langkah di depan teman-temannya nih kayaknya. Kalau di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri udah diajarin level SD nih pelajaran present perfect. Karena termasuk tenses dasar. Jadi ada 12 tenses, itu tenses dasar semuanya. Terutama untuk tenses yang present. Yang ada 4 tuh, itu wajib paham. Oke, alright. Kalau nggak ada pertanyaan, so that's the end of today's lesson. Thanks so much, everyone. So I'll see you guys again next week. Same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, everyone. Enjoy your weekend. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye, everyone.